Good morning! Good morning! Taray! Good morning! Morning! Ay, kalau galing. Good noon! Ay, kamali siya. Yang ano, appearance fee, permiyo. Good morning! Hold the dance until the morning, go to bed, you won't sleep. Chum, 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 kasi tari waragi. Good morning! Ano tara? Good morning. Janela and Joe. Schedule na kami sa buong pakadto sa lalapit-lapit ginakita ko ilang hungag sa ilong ko. Sa Iping Kagsaloy Kratong Festival. Safar! Onglaan siya pa kita ba na perdi, be? Cham, 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 kasi tari waragi. Ay na, welcome ka na da, naidiyan ta na ta. Hi guys! So nakabook magid kami no after 30 minutes. Ay na kami ngayon sa Horizon Village Resort! Ari na kami ngayon. Gahalo na. Yeah. Ito. Kasi free na. Tiro-tiro naman. Hugtas naman na tiro-tiro. Ay, dari ang event. Gali karon o na. Mario. Ay, may number. Ay, okay. Yes, so mapaanod sa Loykatong. Ano gani, mapaanod? Ang meaning is magpa-thank you, di ba? Magpa-thank you sa goddess of water. Ano na Ang meaning? tapos ang big lantern, ma-wish ka for a new beginning. Yes, okay, okay. Wala ko nag-oil, galaming ha lang. So 5 PM pa ma-start mo nagwalago kami danoy. Lakamot na. That's kadugumantik. Outfit check. Outfit check. Init-init. Ikan kongsi. Yes, kanit-init. Galon nang nata. Sarda over sauce na. Ay, wow! Justin Bieber. Hairline. Basa ng ilok. Gelak. Yes. Bread. Ang bread. 5 PM pa may isa pa ta ka oras na may 5 PM pa ma-start ang ilang event. Am na. Actually, gawin naman akong tiyan. So, malibot-libot kami danay. Pero sa acres, tingambal mo? 100 plus. 100 acres? Ay, 100 acres siya ko, no?
grad man sila sa bike na Yes. golf car. True. Pili-pili sila kung ano mga portrait. Ma'am, para katani. Uy, Clover! Uy, Clover! Clover no finger, they go together. Commercial yun. Clover, kubigan. Dumaan ko na naman ang marigay sa akin ng susinga. Kato kami sa waterfall. Kagang favorite ni Dage ng mga succulents. Succulents. Oh, okay. Ato itong mga orchids. Galiong. Bawa, Diyos ko, poriya lamok. Yeah, fern. Ito mga orchids sa isin. Saka mo sa akin. Gusto ka muna ako kay Pai. Taray ba, pwede mo na naman, ano? Matok. Oo. Amaze na amaze. Gusto mo yan? Nakahangin. Pakadto na kami sa mga succulents. Sa... Pwede na pong kuan, do bangko. Pongko ka da. Sige lang, next. Okay, next. Shoot tayo ng gani, no? Oo. Lumayo na. Amigo, do ka may varieties ng succulents per sa Safa. Hello! Hello, boys! Kamusta ang mga succulents? It's still succulent. Oh, ay may mga pato sa piyak. Daki-daki. Aka may peacock. Oh, duck! Ay, ito ba gali sa piyak ko? Oh. Tabok ta to. Taga sa biting. Hello, dear. Kamusta, dear? Hello, dear. Sagwa pa sa iya, oh. Hiya! Roji! Diyos ko, labunalo niya ka na karon, Rod. Hello! Ay, formality ko yung nakita. Hi! Come here. Hello! Galumpat ni sila kunuting. Uy, really? Guys, sabi food, wala to di food. Do not enter. Ay. Dako ba? Tako ba? Ay, di lang nga bunnies. Hi, bunnies. Nakakit-cute sila. Today niya sa magbukasting. Today sa para magbukasting. Tapos, atrato na ba yan? At na dayo mga leader ng mga bibi dayo. Ah, bala, anak ko nila auto niya na kay. Gansa. Ah. Tare. Sino to kuring niya man? In fairness, ng inamit di. Padlapad. Ay! Ay! Oh, may abgid. Ah. Ada. Clover na! Clover! Gari-gariyo. Wala, tawa na naman ni Bim-Bim. Ipangkat na naman. Wala, lingaw-lingaw. Tas saya, oh. Mads! Lingaw-lingaw. Sige sa. Let's go, let's go! Lingaw-lingaw. Kagida sa peacock. Ni
Pangarot ka. Yaman ako pagkamay channel ko. Kagamay ah. Yes ah. Gingerbread house, tree house, flies, seesaws, and a merry-go-round. It is designed for children aged 3 to 5 years. Go TG. Ay, yeah. 1. Ay. Ah. Sad. Ikaw lang nagdaugmad. May bago naman yung chambi-chambi, sam-sam. Okay. Thomas the Pig. Nakaon ng mga person. Galaming nga. Ito rice. May tuturay siya. Ano kasi nilas kay gali? O yung sinisa insalo. Anak. Sarap. Ay, ako na sinasama. Ang curry niya. Try niya. Wish. Mawish ka ko na. Pasalamat. Yakin. Hyper big. Yan mo ko na yan ah. Tara, ito sa festival. Pero, Virgin. thank you. So this is just only the first part of fireworks. So once again, give it up for the drum of victory! You light the lantern, your lantern will burn. You just Ready hold na like ba? this. Some people come. Everyone must hold like this. Okay? Alright. I think we are good right now. So our next step, we're gonna light the lamp first. Let's go, waiting for a moment. The moment you guys waiting for Di lang. is coming in the 25 seconds, ladies and gentlemen. You feel hot, do you feel? Oh! Ladies and gentlemen, Uy, pwede mo na huyan. Sige, be. 15 seconds. Are you ready? Let's go! So ladies and gentlemen, let's count down together. We begin with 10, 9, 8, 7, 6, 5,
Lola. Guys, together. Okay? Alright, guys. Ladies and gentlemen, 1, 2, 3. Happy Mother's Day 2025! Oh my God. One round of applause for yourself, please. Video lang. 1, 2, let's go sa 3. 1, 2, 3, go! 我一起去领取那个签灯。我们的妹是给我们最大的。 How's the experience? Kamusta the experience? Happy? Happy ko tell. Speechless. Speechless. Kamusta ang experience? Manami. Mapapaano ka. Mapapa? Wow. Tara, ano niya? Sige, kamusta? Bilis ng ano? Attention span. Wala na, no? Wala na. Home. Puli na kami. Tapos na. Ay, manginaon pa sila. Wait lang, kalibre man na di. What's in there? Ah, bihon. Wala na. Taro na lang. Break siguro. Out of the ice cream. No ice cream. Oh. Thank you, ka. Ka. Thank Nagkalapit na. Hindi na nakabyuta. Mati ka. Thank you. Pangka. Cinta, pagkapunod ka. Cute! Cheers! Antason. Ay, gusto ko naman naman kakapihan, kito katuluyo. Dito naman sa Tapos, Tapos sa palupad. Cheers! Cheers! Tapos sa palupad ang mga laon. May pa iba, may take out ba? Take out ito the bear. Problemahan ko ng mga support. Sa aming pasalubong from Mame. From Meta. Ang mga lanterns, patagaling nung pa do. Ah, Diyos ka Lord. Heavenly, as in. Yeah. Sulit naman ang katrumel. Ikaw one of a kind sa experience. Ano pa rin ako dito kita sa CAD. Diba? I think Feeling ko may mahibi. ng chaotic sa CAD. Gamo. Gani. May mga free food. Ah, sige, sige. Oh, sige. Sige, sige, sige. Pagpicture kami kaliwa to. Pag-isa ta na goro daho. Pag-isa ta daw pa dalong sa dafe. Pag-isa ta kabit. Nakatata ka 35, no? Let's go. Bukod ko ira. Shy type. Sigaw, kinabuti.